ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आखिरी किस्त एक धमाकेदार मोड़ लेने वाली है, जहां शहरोज के हाथों राहम की जिंदगी का चिराग गल होने को है। एक सनसनीखेज लम्हा जहां गोली की गर्ज तकदीर का फैसला करेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, क्योंकि इस कहानी का अंजाम देखना हरगिज़ मिस न करें। उधर आफिया बेगम को सबने समझाने की भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि फारूक ने भी हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी और अपनी बहन को दो टोक कह दिया कि अगर शहरोज को सज़ा न मिली तो वो एक बेलगाम मुजरिम बन जाएगा। लेकिन आफिया बेगम, जो अपनी ज़िद और बेजा मोहब्बत में अंधी हो चुकी हैं, फारूक की बात मानने को तैयार नहीं। वो मुसलसल शहरोज शहरोज और सिर्फ शहरोज ही की दहाई दे रही हैं। जब फारूक ने भी हार मान ली तो आफिया बेगम ने राहिम का रख कर लिया। आफिया राहिम के सामने दिल गिरफ्ता अंदाज में कहती है, वो चाहे तुम्हारा सगा भाई ना हो, मगर मेरी औलाद है। आखिर वो तुम्हारा भाई तो है ना, तुम कैसे उसके साथ ऐसा कर सकते हो? एक बार उसे मुआफ़ कर दो, मैं कसम खाती हूं कि उसे बहुत दौर ले जाऊंगी। वो कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। बस एक दफ़ा उसे मुआफ़ करके उसे कैद से छुड़वा दो। लेकिन राहम, जो हकीकत को तस्लीम कर चुका है, दो टोक जवाब देता है, माँ, आप अच्छी तरह जानती हैं कि शहरोज ने संगीन गलती की है और उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसे सज़ा न मिली तो वो मज़ीद बिगड़ जाएगा और बार बार ऐसी गलतियां दोहराएगा। आपको खुद आगे बढ़कर उसे उसके किए का सबक सिखाना चाहिए ताकि वो सुधर सके। आफिया बेगम बेबसी से कहती हैं, वो मेरा बेटा है शहरोज, वो मेरा आखिरी सहारा है। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, मगर मैं उसकी माँ हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं उसे किसी भी हाल में बचाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मगर राहिम अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है, माँ, शहरोज एक मुजरिम है और अदालत जो फैसला करेगी वही कबूल होगा। मैं उसके खिलाफ दर्ज शिकायत वापस नहीं लूंगा। बाबा यही चाहते थे और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करके रहूंगा। शायद आपको बाबा की आखिरी ख्वाहिश की परवाह न हो, मगर वो ये फैसला उसी लिए करके गए थे ताकि शहरोज सुधर सके। आफिया बेगम, जो अपने बेटे को हर कीमत पर बचाने के दर पे हैं, राहम की किसी बात को खातिर में नहीं लाते और शदीद गुस्से के आलम में वहां से वापस लौट जाती हैं। वापसी पर वो फौरन शम्सी को फ़ोन मिलाती हैं और दबंग लहजे में हुक्म देती हैं, शम्सी, जल्दी से इस लड़के जमाल को काबू में करो। उसे कहो कि जब भी वो अदालत में गवाही देने जाए तो शहरोज के हक़ में बयान दे। अगर वो इनकार करे तो उसे डरा धमका दो। उसकी माँ को पकड़ लो, जो करना पड़े करो, मगर ये यकीनी बनाओ कि वो शहरोज के खिलाफ एक लफ्ज़ भी न बोले। शम्सी, जो आफिया बेगम के हर हुक्म पर आंखें बंद करके अमल करता है, फौरन अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और सीधा जमाल के घर जा पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो बुला झुझक उसकी माँ को ज़बरदस्ती घसीट कर अपने साथ ले जाता है। बेचारी औरत खौफ से लर्ज रही होती है, चीख ओ पुकार कर रही होती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। लेकिन जालिमों के कान पर जों तक नहीं रेंगती। शम्सी पूरी सूरत-हाल की एक वीडियो बना लेता है जिसमें जमाल की माँ बेबसी से फरियाद कर रही होती है। वीडियो महफूज करने के बाद वो फौरन जमाल के पास जा पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो अपने फ़ोन की स्क्रीन उसके सामने कर देता है, जिस पर उसकी माँ की दर्दनाक चीखें गूंज रही होती हैं। शम्सी अपने सफाक लहजे में कहता है, देख लिया ना, तुम्हारी माँ हमारी कैद में है। अब सुनो, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अगर तुमने किसी भी तरह की होशियारी दिखाई या हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो याद रखो, तुम तो शायद बच जाओ, मगर तुम्हारी माँ नहीं बचेगी। जमाल की आंखों में खौफ साफ नजर आता है, उसकी सांसें बेतरतीब हो जाती हैं। शम्सी जहरीली मुस्कुराहट के साथ एक तस्वीर उसके सामने रख देता है, ये देखो, ये शहरोज है। अदालत में तुम्हें उसके हक़ में गवाही देनी होगी, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं निकलना चाहिए। अगर तुमने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ का क्या अंजाम होगा। शम्सी एक लम्हे के लिए रखता है, फिर मज़ीद दबाव डालते हुए कहता है, अगर तुमने शहरोज के हक़ में बयान दिया तो तुम्हारी माँ जिंदा रहेगी और हम तुम्हें भी जल्दी यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करेंगे। मगर अगर तुमने ज़रा सी भी गलती की तो याद रखो, तुम तो जिंदा रहोगे, मगर तुम्हारी माँ हमेशा के लिए ऊपर पहुंच जाएगी। जमाल,
جو اپنی ماں کی زندگی کے خوف سے لرز رہا ہوتا ہے، مجبوراً اس کھیل کا حصہ بننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی عدالت میں پیشی کا دن آتا ہے، پولیس سب سے پہلے شہروز کو کٹہرے میں پیش کرتی ہے۔ عدالت میں ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے، سب کی نظریں جمال پر جمی ہوتی ہیں کہ وہ کیا بیان دے گا۔ لیکن جیسے ہی جمال گواہی دینے کے لیے لب کھولتا ہے، ایک حیران کن موڑ آ جاتا ہے۔ وہ اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے اور شہروز کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، شہروز نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا تھا۔ ایمن بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ سب کچھ ایمن کی چال تھی۔ شہروز نے کسی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سنتے ہی عدالت میں سرگوشیوں کا شور بلند ہو جاتا ہے۔ وکیل فوراً ایمن کو گواہی کے لیے طلب کرتا ہے۔ ایمن، جو پہلے ہی حالات کی سنگینی کو بھانپ چکی ہوتی ہے، تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کٹہرے میں آتی ہے اور طنزیہ لہجے میں کہتی ہے، میں کیا گواہی دوں؟ یہاں سچ کا کوئی مول ہی نہیں، یہاں صرف جھوٹ بکتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو سچ بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جمال جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بک بھی چکا ہے۔ عدالت میں مزید ہلچل مچ جاتی ہے۔ تبھی شہروز کے دوستوں کو بھی عدالت میں بلایا جاتا ہے اور وہ سب شہروز کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ قسم اٹھا کر بیان دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، یہ سب کچھ شہروز نے کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عافیہ بیگم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا کس طرح شکنجے میں پھنس چکا ہے۔ آخرکار عدالت شہروز کو 1 یا 2 سال کی قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ جیسے ہی شہروز جیل سے باہر آتا ہے، اس کے اندر شدید غصہ بھڑک رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت پولیس والا اس کی ہتھکڑی کھولتا ہے، لیکن اچانک شہروز بجلی کی تیزی سے پولیس کے ہولسٹر سے پستول چھین لیتا ہے اور غصے میں ایمن پر گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی راہم شہروز کے سامنے آ کر ایمن کو بچا لے گا، یا پھر اس بار شہروز کا نشانہ راہم ہی ہوگا؟ ممکن ہے کہ اس بار راہم کی جگہ عافیہ بیگم اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے سامنے آ جائے اور گولی کھا لے اور اس کی موت واقع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو شاید یہ صدمہ شہروز کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دے اور وہ زندگی بھر اس پچھتاوے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے۔ دوسری طرف راہم اور ایمن اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے، سکون اور خوشی سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ عافیہ بیگم اپنی جان گنوا دے گی یا کہانی کوئی اور رخ اختیار کرے گی؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔